जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति जगदम्बा को प्रणाम करी आज आम आम अष्ट सेशन को आगे बढ़ेगा। अष्ट सेशन आम आज पढ़े चैप्टर 8 वर्ग विवेचना अध्याय। वर्ग विवेचन अध्याय हम वर्ग अध्याय पढ़ुଥିଲେ विभिन्न प्रकार चार्ट। वर्ग विवेचन अध्याय महर्षि पराशर कहते जे लग्न रु शरीर विचार करा जाए। तम शरीर गठन किभली भाव हम तुम निजे किभली भाव हम तुम आचार आचरण किभली भाव हम सेटा लग्न रु विचार करा जाए। लग्न गोटे एमती जिनिस ताकू आमे बाइपास करिपरिबा नाही, केबे भी बाइपास करिपरिबानी। आमे लग्न रु बहुत किछि विचार करिबा अपेक्षा सर्वप्रथम निजे निजत्वटाकू हरैकी कौनसी लोक कौनसी काम करे नाही। तार आचार आचरण तार लग्न रु ही जଣା पड़िबो। होरारु संपत्ति आदि रो विचार देखिबा दरकार बोली महर्षि पराशरଙ୍କ मत। द्रेस्काण चार्ट कौन? द्रेस्काण माने D3 चार्ट कौन देखिबा दरकार ना जेतेबेले कौनसी लोकर छोट भाईंकर माने कौनसी लोकर गोटे छोट भाई जन्म हब कि छोट भौणी जन्म हब सेटा द्रेस्काण चार्ट कहे। ମୁଁ ଏ ଚାର୍ट ଗୁଡାକୁ କଣ ପାଇଁ କି ଏଗୁଡା ସବୁ କହୁଛି କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଫାଇନର ଆସ୍ପେକ୍ଟ। फाइनर आस्पेक्ट फाइनर आस्पेक्ट माने कौन? फाइनर आस्पेक्ट माने हूँ से आस्पेक्ट जो आस्पेक्ट द्वारा आमे गोटे विचार को सियोरली सर्टनली दे परिया जे द्रेस्काण चार्ट आ चार्ट रे को भाव रे किभली भाव रे तार आउटपुट रिजल्ट मिलियो। एटा होची वर्ग अध्याय रो फाइनर आस्पेक्ट माने D1 रो कौन सी रिप्लेसमेंट नाही। D1 नो रिप्लेसमेंट नाही बाबा, D1 नो टोटल रिप्लेसमेंट नाही। किंतु जेतेबेले तुमे धन भावर कथाटा देखिबो सेतेबेले तुमको होराटा कुंडली को मिसेकी संगेरे देखिया को पड़िबो। जेतेबेले तुमे भ्रातृ उत्पत्ति बा भग्नी उत्पत्ति एई सब जिंस वाला थिबो, भाईर सुख देखिबार थिबो, भाईर शांति देखिबार थिबो, सेतेबेले तुमको देखिया को पड़िबो ड्रेस्काण बा D3 चार्ट। भाईर सुख भी देखिबार अछि ना तले तमे D3 चार्ट रो ही देखिबो। चतुर्थांश रु कौन देखिबो ना भाग्यर विचार। तेणु भाग्य नवांश रु भी देखिबो, चतुर्थांश रु भी देखिबो। सप्तमांश रु कौन देखिबो ना D5 चार्ट रु ना पुत्र पौत्रादि संतति तथा वंश वृद्धि द विचार एगुड़ाक तुमे देखिबो सप्तमांश रु D7 चार्ट पंचम घर को एनालिसिस कला बेले देखिबो। नवांश रु कौन देखिबो ना स्त्री रो विचार। महर्षि पराशर टी नवांश को स्त्री रो विचार करिया को हेले जेमिति हेले देखिया पई कहिसथि। एवं दशमांश रु देखा जिवो महत्ता प्राप्त करिबा। महत्ता माने कोन? महत्ता माने होउची महत तत्व माने से को फील्ड रे एक्सेल करियो। ठीक अछि ना D10 चार्ट रो। एवं महत्ता बिजु कोन ना राजयोग संबंध्य राजयोग एवं जीवन से केड़े बड़ बड़ काम करिवो सेउडा सब भी D10 चार्ट रो देखा जिवो। द्वादशांश रु माता पिता विचार करा जिवो। बहुत माता पिता विचार द्वादशांश कहे। तेबे आज एई वर्ण वर्ग विवेचन अध्याय आमे मात्र 3टी श्लोक को एनालिसिस कले। एई एनालिसिस रो क्रम रे आमे बहुत किछि जिंस जानिले। कोन कोन सब जानिले जे महर्षि पराशर कोन कहिसंती। महर्षि पराशर जो जो जिंस गुडा कहउछन सेटा होछ रूट तापर तार रिसर्च एंड एनालिसिस रहिछि। तेणु मोर कहबार तात्पर्य हला तुमे जहा भी करो ना काहेकि तुमे जहा भी करो ना काहेकि तुमर फाइनर एस्पेक्ट देखियो को हेले तुमको वर्ग विवेचना करिबा निहाती आवश्यक। तुमे
ଧର ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ତମେ ଲଗ୍ନ ଚାର୍ଟ କୁ ତ ବାଇପାସ କରାଯାଇ ପାରିବନି, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ତୃତୀୟ ଭାବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ପରାକ୍ରମ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି କେବଳ ଭାଇ ଓ ପରାକ୍ରମର। ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର ର ଅପସନ ଟିକେ ଦବ। ସ୍କ୍ରିନ ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସେ ବିବେଚନା କରୁ। ସ୍କ୍ରିନ ଆସୁଛି ତ? ହୁଁ ହୁଁ ଆମେ ଦେଶକାଣ ଚାର୍ଟ ଉଠେଇବା, ହୁଁ ଯାହାର ହୁଁ ନାଁ ହଉଛି D3 ଚାର୍ଟ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖ, ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଗୋଟେ 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 ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଛୁଆଟା ପୁଅ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଛୁଆଟା। ଏବେ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ମାନିକି ଚାଲ ଏଇଟା ହଉଛି ମେଷ ଲଗ୍ନର କୁଣ୍ଡଲି, ଏଇଟା ହଉଛି ମେଷ ଲଗ୍ନର କୁଣ୍ଡଲି। D3 ରେ ବି ତାର ମେଷ ଲଗ୍ନ ଉଦିତ ହେଇଛି। ଏଇଟା କୋଉ ବି ଲଗ୍ନ ହେଇଥାଇପାରେ, ଆଉ ସବୁ ତ ବୁଝେଇ ହବନି। ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ତମେ ଯେ ପୁଅର, ତାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ପୁଅଟା ଅଛି, ପୁଅର ଚାର୍ଟ ର ମେଷ ଲଗ୍ନ ଅଛି। ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଆମେ ଚାର୍ଟ ଦେଖୁନେ, ଆମେ ସେ ଛୁଆଟାର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ଚାର୍ଟ ଦେଖୁଛେ, ଯାହାର ସେକେଣ୍ଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ D1 ଚାର୍ଟ ରେ ମୁନ ବସିଛି, ସେକେଣ୍ଡ ରେ D3 ଚାର୍ଟ ରେ ଏଠି ଭେନସ ବସିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ୟାର ସେକେଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁରେ ଏ ପୁଅର ଭଉଣୀ ହେଇପାରେ। କାହିଁ ଭଉଣୀ ହବ ନା, ମୁନ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ କାରକ ପ୍ଲାନେଟ, ଆଉ ଭେନସ ବି ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ କାରକ ପ୍ଲାନେଟ। ଏଟା ହେଲା ଫାଇନର ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଏଟା ହେଲା ଫାଇନର ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଥିଲା ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଫାଇନର ଆସ୍ପେକ୍ଟ କୁ ଦେଖିବା। ଆଜିର ସେସନରେ ମାତ୍ର 3ଟି ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛି। ନିଜେ ପଢିବା ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି କି କଣ କଣ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ଏଇ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଟାକୁ ନ ଦେଖିକି ହୁଇମିସ୍କାଲ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।